Bulin niya eroy ano na toras, tama na ganito nga pagsinilpono ni mo ma, pangaturog na kita. Pangaturog kung pangatuhog. Inuurag ka naman Berto, kung pinipiraw ka katurog, gida ni Meroy. Irigat sigdon ma, anakong kay ano na toras, pangaturog na kita. Ngan usa pa matig ana adi. Siring ko pa, inuurag ka daw ano. Sige pagbigyan ni Meroy kay gimbubuntog ka na yawa ka. Ayo anay man napilo ma. Ano ka pilo? Anay ma tupray anay ma. Agi ay napilo anay. Ayo anay. Araba mo tim ayo ni Meroy. Ayo anay ma. Ay anay napilo ma ni Meroy. Kontento ka? Ay, bisa nagkapilo-pilo, nakaraos gihap ni Eroy. Bulin niya Eroy ano na toras, tama na ganito nga pagsinilpono ni mo ma, pangaturog na kita. Pangaturog kung pangatuhog. Inuurag ka naman Berto, kung pinipiraw ka katurog, gida ni Meroy. Irigat sigdon ma, anakong kay ano na toras, pangaturog na kita. Ngan usa pa matig ana adi. Siring ko pa, inuurag ka daw ano. Sige pagbigyan ni Meroy kay gimbubuntog ka na yawa ka. Ayo anay man napilo ma. Ano ka pilo? Anay ma tupray anay ma. Agi ay napilo anay. Ayo anay. Araba mo tim ayo ni Meroy. Ayo anay ma. Ay anay napilo ma ni Meroy. Kontento ka? Ay, bisa nagkapilo-pilo, nakaraos gihap ni Eroy.